नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। श्रीहरिकोटारू आज राति स्पेस डकिंग परीक्षण स्पाडेक्स अभियान आरंभ कर इसरो। मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में जनसाधारण समस्यार शुणाणी कले मुख्यमंत्री। राज्यर विभिन्न स्थान में जुग्म जनशुणाणी शिविर अनुष्ठित। कुदपाली वीर शहीद मान त्याग निष्ठा और पराक्रम सर्वदा स्मरणीय हो रहिब कहिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। एवं पुरी श्रीमंदिर में नूआ वर्ष पर श्रद्धालुं भिड़ को दृष्टि रखी प्रशासनर व्यापक प्रस्तुति। संपूर्ण संवाद। भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन इसरो आज राति यार स्पेस डकिंग परीक्षण स्पाडेक्स अभियान आरंभ कर इसरो पर यह चलित वर्षर शेष मिशन जहाँकि ऐतिहासिक हेब। महाकाश में दुईटी उपग्रह को डक किंबा विलय करिवार विरल प्रयास करा। आंध्र प्रदेशर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन महाकाश केन्द्रर उत्क्षेपण केन्द्ररू PSLV C-60 रॉकेट साहाय्य दुईटी उपग्रह को उत्क्षेपण करा। स्पाडेक्स मिशन स्पेस डकिंग को आयत्त करिबारे सक्षम राष्ट्रगुड़िक मध्य भारतर स्वतंत्र स्थान सृष्टि करिबारे सहायक हेब। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में जनसाधारण विभिन्न अभियोगर शुणाणी करिसेंती। सप्तम थर पर मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में आज शुणाणी होइतिला। अभियोग प्रकोष्ठ में राज्यर विभिन्न स्थानरू आसिथिबा साधारण जनता अभियोग मुख्यमंत्री शुणिबा सह सेमानक अभियोगर यथाशीघ्र समाधान पर आवश्यक पदक्षेप नेवा निमंते विभागीय अधिकारी मानक निर्देश देइथिले। मुख्यमंत्री सह उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव, स्वास्थ्यमंत्री मुकेश महालिंग, शिल्पमंत्री संपद स्वाई, जंगल और परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया और खाउटी कल्याण और जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र उपस्थित रही जनसाधारण अभियोगर शुणाणी करथिले। राज्यर विभिन्न स्थान में जनशुणाणी शिविर अनुष्ठित हो जाइछि। गजपति जिला गोसाणी ब्लॉक अंतर्गत रामफा ग्राम पंचायत सम्मेलन कक्ष में अनुष्ठित शिविर में जिलापाल विजय कुमार दास, आरक्षी अधीक्षक जतीन्द्र कुमार पंडा समेत जिला प्रशासन अधिकारी माने उपस्थित रही अभियोगगुड़िकर शुणाणी करथिले। शिविर में 95टी अभियोग ग्रहण करा जाइथिबा बेले 7टी अभियोगर तुरंत समाधान करा जाइथिला। देवगढ़ जिला बारकोट ब्लॉक कंडल ग्राम पंचायत सम्मेलन कक्ष में अनुष्ठित शिविर में 44टी अभियोग ग्रहण करा जिबा सह आवश्यक पदक्षेप नेबा पई विभागीय अधिकारी मानक निर्देश दिया जाइथिला। नयागढ़ जिला नुआगां ब्लॉक रे जिलापालक जुग्म जन अभियोग शुणाणी में 56टी अभियोग पंजीकृत होइथिबा बेले 4टी अभियोगर तत्काल समाधान करा जाइथिला। बौद्ध जिला धलपुर ठारे अनुष्ठित शिविर में 56टी पंजीकृत अभियोग मध्यरु 40टी अभियोगर तत्काल समाधान करा जाइछि। संबलपुर संघर्ष और बलिदान अंचल एवं ऐतिहासिक कुदपाली त्याग और वीरत्वर प्रतीक। आज संबलपुर कुदपाली ठारे जिला प्रशासन सहयोग में वीर छबिल साय स्मृति कमिटी पक्षर आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदेवा अवसर में केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान यह कहते। केन्द्रमंत्री कहते स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति अवसर में देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को इतिहास पृष्ठार अनालोचित संग्रामी मानक लोकलोचन को आनी उपयुक्त सम्मान जणाइवाई आह्वान देते। 1857 मसीहा डिसेम्बर 30 तारिख दिन कुदपाली रणभूमि में 53 जन संग्रामी शहीद होते और 4 जन को फांसी दि जाइथिला। शहीद मानक मध्य महान पराक्रमी वीर सुरेन्द्र साय और उदंत साय भाई वीर छबिल साय मध्य थिले। कुदपालीर त्याग इतिहास और समर्पण भावना अतुलनीय एवं एही वीर शहीद मानक त्याग निष्ठा और पराक्रम सबुदिन पई स्मरणीय होई रहिबो बोली मंत्री श्री प्रधान कहते। राज्य में आसंता वर्ष फेब्रुआरी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना लागू हेब बोली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग सूचना देइछन्ति। से कहिछन्ति राज्य में आयुष्मान भारत और गोपबंधु जन आरोग्य योजना 3,50,00,000 लोकों को स्वास्थ्य कार्ड जोगाई दियाजिबो। राज्य बाहर को जाउथिबा दादन श्रमिक एवं 70 वर्षर अधिक बयसर व्यक्ति सेमानकर सामाजिक और अर्थनैतिक स्थिति निर्विशेष आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आरोग्य योजनार लाभ पाइबाकू योग्य हेबे बोली मंत्री कहिछन्ति। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी कटक केन्द्र। राज्यर चाषी मानक फसल बीमा क्षतिपूरण प्रदान में अवहेला कले कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली बीमा कंपानी गुड़िक राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सतर्क कराई देइछन्ति। से कहिछन्ति क्षयक्षति देखिला परे केवल धान नुहे पनीपरिबा कपा और चीनाबादाम चाष मध्य क्षतिग्रस्त होइतिबा जଣା पड़िछि। ए पर्यंत 2,00,000
ଚାଷୀ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ସମବାୟ ସଚିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୀମା କରିନଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଓ ଗୋପର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଫସଲ ହାନି ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 56,000 ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 37,000ରୁ ଅଧିକ ହେକ୍ଟର ଜମିର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆକଳନ ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟତା ମିଳିବା ନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ବିଧି ମୁତାବକ ସକାଳ ଦୀପ ନୀତି ପରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାଗର ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଲିଙ୍କିରେ ନାରାୟଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମହୋଦଧିକୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ନାରାୟଣ ଠାକୁର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ନବବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ 4 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ 1 ତାରିଖରେ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ 3 ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯିବା ପରେ ବିଶ୍ରାମରେ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଘୁଣୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅବନତି ହୋଇନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ବାଘୁଣୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ବାଘୁଣୀକୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଣାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଯୋଉଟା ଦୁଇଟା ବାଘ ଆସିବା ପାଇଥିଲା ସେଇଟା ବେସିକଲି ଆମର ଦେବୀଗଡ଼ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଫିକ୍ସଅପ୍ କରିଥିଲୁ। ତ ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏନ୍ଟିସି ଆମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଟାଇଗର କନଜରଭେସନ ସେ ଏପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଏପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଫର୍ଦର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନୁ। ତ ଏଇ ଶିମିଳିପାଳର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିକି ତାପରେ ଆମେ ସେଟା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ, ଟାଇଗର ଆଣିବୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଓ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ପେନାକ୍ସିଲାଟ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜଣ ବାଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଉଟି କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ, ସହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହିତ ମହାନଗର ନିଗମର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ମହୋତ୍ସବ ଓ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ରଥ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିକ୍ରମା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଉରକେଲା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ ଆଜି ରାତି 8:15 ୟୁପି ରୁଦ୍ରସ୍ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗତକାଲି ରାହ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ 3-2 ଗୋଲରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୋଫାନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ 4-1 ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସକୁ ହରାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଆଜି ରାତିରେ ସ୍ପେସ୍ ଡକିଂ ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍ପାରଡେକ୍ସ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଇସ୍ରୋ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଶୁଣାଣି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୁଗ୍ମ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। କୁଦପାଲି ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ନିଷ୍ଠା ଓ ପରାକ୍ରମ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏବଂ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ନମସ୍କାର।